So karon diri mi karon sa sulod sa park no. So gasurvey mi sa among area. Kaya ugma mag-English camp mi. So amo ugma jud ni among area. Pero kanin nindot na ni diri. Kaya mo message really dagan-dagan ba. Ana-ana ba. So, diri mi sulod sa park. Unsay imong istorya sa atong kuan? Batayan ninyo ugma. Kay magpakitang gilas among mga kuan, mga bata. No, diri may sa ilalom sa kuan. Pero init-init gyapon ni diri bisag nani kahoy ba. Bro, ngita lang daguan. Dito ta. Diri mas nindot okay. Dapat man kita rin talaga. Kani okay balas wa ay kanang balas, grass. Tama, tama. Oo. May ano ko dito bangko nga, pero isa lang ko ba? Pang beach ba pwede to diri? Pwede. Lingkod-lingkod ba. Tangtang kahulat. Mahulam ta sana eh. Mahulam ta isa sa mga. Diri, nag-jogging sila. Og diri tawagin ako sabi si Sir Ken og diri ba? I-appeal lang to sa vlog be. Amo ang kuan tour guide. Pre. Ah, ito ba to? Wait ah. Dito mas malapad eh. Ito. Hindi, dito sa kabila pa. Ha? Doon pa sa harap talaga. Harap talaga ng CR? Dito sa kabila pa, dito kanan. Dito? Kanan pa. Ito. Ikaw walk ah. Go walk. No sleeper. Pwede. Kami naman ano. Sige. Ano, pwede lang dito? Sige. Hi ka dyan sa ano? Ay, sandali. Mag-hi ka raw kasi naka-vlog to. Oh. Hello, shout out, shower loud. Ayan, naka-vlog si Koy. Live ka. TV. Shout out. Okay. Okay, sige, puntahan namin doon. Pilihan lang namin kung saan. Kasi dito mas malilim. Ayun kasi. si Sir Ken. Sige. Thank you. May YouTube channel ata siya, Sir Kenneth Vlog. So dari may nag-survey. May pwede magtukod. Kung sa atong itukod diri Sir Ton? Survey ta kung sa atong itukod diri. Ay, bakit na po hindi ka makaano? Oo, init idra, mas nindot dito. Dito, diri oh. Ikaw, dito? Nindot dito. Nice na to no? Oo. Nindot diri ah. Dito kay tag-as man ang ano, init na dra. Ngo Erika play. So ugma man gud kay nami English camp mga kuys. So English camp nila sa may Jing Mitaya School. So naami sa Station 5. Sa among Station 5 ko lang sa surprise. Oh dra nindot na. Oh nindot na dra. Station 5 so kuan mi kabok ka Station Unom. Station 1 sila Sir Kenneth shout out, Sir Kadot no. Don Aldwin Benedicto shout out. Prince Joy the assist for Dan shout out. Oo, nindot na. Tapos Station 2 shout out sa mga kaubanos tanang Pinoy sa Jing Mitaya School. Sina Kylie, April, Jenny shout out. Kuya Tata among busing shout out busing no. Tata Kanilaw shout out Kuya Ta. Si Sir Ton ato siya kasorbe ug unsay nindot ra magtukod guro mi kuan dere buot sa mga itukod ra shout out ra no Sir Kenneth Asumbra shout out kinsa pa silang ano Gingging shout out Gingging Step Cha IB Buntis shout out IB Joy final dara ta so area mga guys so dara okay na pildi na sila forma pa lang daan no pildi na sila. Gipuluhan ay. Let's go. Okay. Bye. Bye. Let's go, baby. Tama lang to. So, manamig survey mga guys. So, pwede namin mo uli. Ay, maggunting na po dito ron. Ay, gamay na lang mo ang guntingon. Gamay na lang. Yun sa to? Go ka. Come here, go there. Go there. Play na yan. Play so pauli na may. Dito sa may Songkla. Pangalan Songkla Thailand mga boys.
So kana lang mga koy. So shout out sa mga subscribers ni Kois TV sa akong YouTube channel. Napod tayo Facebook, no? Please follow and share mga koys. So kana lang, God bless.